Hello students, good morning. So what are you doing now? Completed your breakfast and ready for the class? Okay. Now we are going to our short story The Happy Prince, and in our last class we have started chapter 2. There we saw that Swallow is going towards Egypt, and he came to a big city where the statue of Happy Prince was there, and the Swallow thought that he will spend this night under the feet of this Happy Prince. And as he went to sleep there, three drops one by one came upon him, and Swallow was very surprised. There was no rain, so from where these water drops are coming. Then it looks above and saw that the water tears are coming from the eyes of that golden statue of Happy Prince. And when he asked, the statue spoke that he is feeling very sad for his people in the city because they are very poor and he is seeing some ugly things. Now what happens, we will see next. Everybody open page 10. Then the statue says quietly, far away there's a poor house in a little street. Near the open window sits a tired woman at a table. She is working and her hands don't stop moving. She is making an evening dress for one of the young ladies at the palace. तो स्टैचू ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोला कि दूर एक छोटे से रास्ते पर एक गरीब का घर है और घर में एक खुला हुआ खिड़की के पास एक बहुत थका हुआ एक औरत बैठी है टेबल पर और वो काम कर रही है और उसका हाथ थम नहीं रहा है, वो चल रही है। और वो क्या कर रही है, वो पैलेस में जो यंग लेडीज़ है वो एक लेडी के लिए वो इवनिंग ड्रेस बना रही है। It has beautiful red flowers on it. In a little bed across the room from her, her son lies ill with fever. और ड्रेस पर बहुत सारे लाल लाल फूल हैं और वो लेडी के पास एक वुमन के पास एक बिस्तर है उसके पास और बिस्तर पे उसका वो बीमार लड़का सो रहे हैं। স্ট্যাচুটা খুব আস্তে আস্তে সোয়ালোকে বলল যে দূরে অনেক দূরে একটা ছোট রাস্তার ধারে একটা গরিবের একটা বাড়ি, তারা খুব গরিব এবং সেই বাড়ির ভেতরে একটা খোলা জানলার পাশে একটা ক্লান্ত মহিলা বসে আছে টেবিলের ওপরে এবং সে কাজ করছে এবং তার হাতগুলো একটুও থামছে না, সমানে চলছে। সে কী করছে, ওই প্রাসাদের যে লেডিসরা থাকে তাদের একজনের জন্য সে একটা ইভিনিং ড্রেস তৈরি করছে এবং ড্রেসটা দেখতে খুব সুন্দর, তার উপরে সুন্দর সুন্দর লাল ফুল আছে এবং সেই মহিলার পাশে একটা বিছানা রয়েছে যেখানে তার অসুস্থ ছেলে, তার জ্বর হয়েছে, সে শুয়ে আছে। হি আস্কস ফর something nice and cold to drink, but his mother can give him only river water and so he does not get well. Swallow, Swallow, please pull the ruby from my sword and take it to her. My feet can never leave this column, so I cannot move from here. তো এই বাচ্চাটা এই যে জ্বর হয়ে আছে ছেলেটা ওর মার কাছে কিছু ভালো কিছু খেতে চাইছে আর ঠান্ডা কোনো কিছু সে খেতে চাইছে, মানে জল জাতীয় বা কোনো শরবত জাতীয় কিছু সে খেতে চাইছে, কিন্তু তার মা তাকে শুধু নদীর জল দিতে পারছে খাওয়ার জন্য, তাই সে ভালো হচ্ছে না। তখন হ্যাপি প্রিন্স সোয়ালোকে ডেকে বলল যে তুমি আমার এই তরোয়ালে যে রুবিটা লাগানো আছে এটাকে তুমি টেনে খুলে এই মহিলাটিকে দিয়ে এসো, কারণ আমি যেতে পারবো না, কারণ আমার পাগুলো এই কলম বা স্তম্ভের সাথে আটকানো আছে, আমি এখান থেকে একটুও নড়তে পারবো না। तो ये जो बीमार लड़का है वो अपने माँ के
माँ से कुछ मांग रही है खाने के, कुछ अच्छा खाने के लिए और कुछ ठंडा पीने के लिए मांग रही है, पर उसकी माँ उसको ये नदी के पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकती और इसलिए वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वालो को बुलाया और बोला कि मेरे तलवार से ये जो रूबी अटका हुआ है उसे तुम निकालो और जाके इस औरत को दे आओ, क्योंकि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो यहाँ इस स्तंभ के ऊपर अटक गए हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। But my friends, the other swallows are waiting for me. At this time of the year, they fly up and down the Nile from Cairo and talk to the Egyptian water flowers there. I must fly a bit to be with them, says the little swallow. কিন্তু আমার বন্ধুরা যে অন্য যে সোয়ালোজরা তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ এই সময় তারা সবাই আমাকে নিয়ে নীল নদের ওপরে তারা নাইল রিভার নীল নদের ওপর নিচ করে, তারা ওখানে খেলা করে আর ওখানে যে ইজিপশিয়ান ওয়াটার ফ্লাওয়ার্সগুলো আছে তাদের সাথে কথা বলে। তাহলে আমাকে তো তাদের সাথে উড়ে তাদের কাছে যেতে হবে, সেই ছোট্ট সোয়ালোটা প্রিন্সকে বলল। तो वो स्वालो ने ये सुन के हैप्पी प्रिंस को बोला कि मेरे वो जो दोस्त है वो स्वालोज़ वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग वो इजिप्ट में जो नाइल रिवर है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग वहाँ खेलते हैं और वो जो नदी के किनारे जो इजिप्शियन वाटर फ्लावर्स है हम लोग उन लोगों के साथ बात करते हैं। तो मुझे तो उन लोगों के साथ जाना है। तो लिटिल स्वालो ने ये बोला हैप्पी प्रिंस को। ओके स्टूडेंट्स, so we have completed our chapter 2. You read this lesson and in next class we will do copy exercise. Okay, thank you students, bye bye.